Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fahira Alhamdulillah Ansori, Maulida Fitria, dan saya sendiri Haniatul Mahmudah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang politik dan agama atau ad-din wa as-siyasah. Kenapa memang kita membahas politik? Karena memang politik selalu ramai dan gaduh rasanya di negeri ini, Abi. Apalagi tahun depan tahun politik, tahun pilkada, dan bulan Agustus dan September 2018 tahun depan itu sudah pendaftaran calon presiden. Jadi memang akan selalu ramai dan membincangkan politik di negeri ini memang tampaknya tidak akan pernah sepi, Abi. Oh iya, bahkan sebenarnya tidak pernah sepi dimanapun. Dimanapun, betul, dimanapun. Itu sampai ada dalam konteks candu dan tidak. لماذا نناقش السياسة؟ لأن السياسة مزدحمة وصاحبة دائما في هذا البلد، وعلاوة على ذلك في عام المقبول السنة السياسة وسنة الانتخابات، وشهر أغسطس وسبتمبر 2018 في العام المقبول هو تسجيل المرشحين للرئاسة. لذلك سيكون دائما مزدحما، ويبدو أن مناقشة السياسة في هذا البلد لن تكون هادئة أبدا. في الواقع لا يتم هجرها أبدا في أي مكان، فهي تصل في سياف الأفيون وهي ليست كذلك. Saya ingat di Mesir, pernah terdengar juga di Indonesia. Di Mesir itu presidennya berkata begini, kalau agama dicampur dengan politik, maka politik rusak. Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang. Kenapa? Karena agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedang sebagian politisi dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan itu. Jadi katanya, tidak usah masukkan agama dalam politik. Tidak usah juga masukkan politik dalam agama. أتذكر في مصر وسمعت عنها وإندونيسيا. في مصر قال الرئيس أنه إذا اختلط الدين بالسياسة فإن السياسة تنكسر. إذا اختلط السياسة بالدين فإن الدين ينكسر. شعرت أنه كان يتراجع لم الذين يدعوا إلى البر وهكذا دواليك، في حين أن بعض السياسيين في الواقع يتعارض مع ذلك. لذلك قال لا تضع الذي في السياسة لا تضع السياسة في الدين. Bisa jadi ada orang menggunakan agama untuk meraih tujuan politik, meraih kekuasaan. Itu tidak benar. Tidak benar. Iya. Dalam prakteknya itu kerap kali terjadi, dan sekali lagi bukan hanya di negeri ini, tetapi di semua belahan dunia manapun orang akan menghalalkan segala cara dan menggunakan medium apapun, termasuk agama yang sangat mudah kemudian dipreteli, ditafsirkan macam-macam untuk kepentingan sendiri. يمكن أن يستخدم الناس الدين ليحقيق أهداف السياسة للوصول إلى السلطة. هذا ليس صحيحا. في الممارسة العملية يحدث في كثير من الأحيان، ومرة أخرى ليس فقط في الدولة ولكن في جميع أنحاء العالم، والناس سوف يبرئ كل الوسائل واستخدام أي وسيلة بما في ذلك الدين الذي من السهل جدا أن يتم تجريده. تفسير يطرق مختلفه لمصلحتهم الخاصة. Karena kenyataan itu demikian, maka agamawan datang berkata, hei, hati-hati dari politik. Politik itu candu. وبسبب تلك الحقيقة جاء أهل الدين إلى القول انتبهوا فالسياسة سياسة أفيون. Apakah politik dan agama bisa berjalan seirama? هل يمكن للسياسة والدين أن يسير جنبا إلى جنب؟ Begini kita lihat. Islam itu tidak bertentangan dengan politik. Bahkan
dalam ajaran Islam ada politik. Tapi politik dalam pengertian paling tidak sebagaimana apa yang kita katakan tadi, hikmah. Wa bihadza nara anal islama la yata'aradu ma'al siyasati. Fahata fi ta'limil islamiyati hunaka siyasatun. Lakina siyasatu bil makna alal aqali kama qulna sabiqan hiyal hikmah. Tidak mungkin suatu ajaran yang mengajarkan bagaimana cara masuk ke WC, bagaimana cara orang kalau bersin. Hal-hal yang kecil semacam ini diaturnya, padahal dia tidak atur menyangkut negara, menyangkut masyarakat. Minal mustahili ta'limu ya'lamu kaifiyata dukhulil marhadi wa kaifiyata tanzimil asya'i saghirati mithla hadhihi indama yu'ati sunnas alal raqmi min anahum la yunatimunal umural muta'alliqata bid-daulati wal mujtama'ah. Jadi kita tidak bisa berkata Islam tidak mengenal politik. Nah, tetapi di sisi lain politik dalam kenyataannya itu seringkali bertentangan langkah-langkahnya dengan langkah-langkah yang diinginkan oleh agama. Dari sini orang lantas berkata, kalau begitu agama bertentangan dengan politik. Jadi tergantung lagi apa pengertian kita terhadap politik. Fala nastati'u idan an naqula inal islama la ya'tarifu bil siyasati walakin fil muqabili fa inas siyasati fil waqi'i katsiran ma tatana qadu ma'al khutuwati allati yuridu hadinu wa huna yaqulun nasu anad-dina yata'aradu ma'as siyasati lidzalika tamidul amru ala fahmina lisiyasati. Berarti sebetulnya politisinya, bukan politiknya, tapi politisinya yang menggunakan siasat, bukan menggunakan hikmah. هذا يعني أن السياسي ليس السياسة بل السياسي الذي يستخدم التكتيكات بدلا من استخدام الحكمة. Iya, bisa kita katakan begitu, iya kan? Karena itu ada ungkapan, agama kami adalah politik kami. Politik kami adalah agama kami. Tapi ada lagi yang melihat politik dengan pandangan negatif sesuai dengan kenyataan. Dia katakan, jangan campur, agama itu terlalu suci, tidak usah bicara. Saya kira kita harus dudukkan dulu politik hikmah, politik upaya untuk meraih kemaslahatan bersama. Politik adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk suatu kemaslahatan bersama. Itu agama pasti mendukung. يمكننا أن نقول ذلك لأن هناك تعبيرا عن ديننا هو سياستنا وسياستنا هي ديننا ولكن هناك أولئك الذين يرون السياسة مع وجهة نظر سلبية وفقا للواقع وقال لا تخلط الدين والسياسة والدين هو مقدس جدا لا تتكلم أعتقد أننا نجلس أولا سياسة الحكمة سياسة الجهود المبذولة لتحقيق المنفعة المتبادلة السياسة هي شيء مطلوب لتحقيق منفعة مشتركة والدين يدعم بالتأكيد. Tapi bahwa kemudian politisi yang memanfaatkan agama, ولكن هذا ثم السياسي يستغل الدين. Nah, itu yang kita tidak benarkan. Itu yang tidak dibenarkan oleh agama. هذا ما لا نسمح به. هذا غير مسموح به من قبل الدين. يمكن هذا كل شيء منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.